আজকে সুতারমারার বাজারে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতি মোর্চা উদ্যোগে একটা বাজার সভা ছিল। এই বাজার সভা আরম্ভ হওয়ার আগে কিছু এলাকার অপরিচিত লোক এসে আমাদের চেয়ার এবং বক্স মাইক এগুলো ভেঙে দিয়ে গেছে। তো আমরা বলতে চাই সবারই একটা অধিকার আছে, সবারই রাজনীতি করার অধিকার আছে, সবারই যে কোনো পার্টি। কেন এরকম হচ্ছে? আমি প্রশাসনের থেকে এটা সুষ্ঠু বিচার চাই এবং যারাই এই জিনিসটা করেছে তাদেরকে অতি সত্যিই অ্যারেস্ট করতে হবে। আমাদের যে জনসভা ছিল আজকে যে আমাদের বাজার সভা ছিল, আমাদের 10 তারিখ আমাদের একটা আগরতলাতে আমাদের বড় একটা জমায়েত ছিল। তো এই জমায়েত আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার লোক আসবে। এই কারণে ত্রিপুরামত এবং অন্যান্য দলগোরা বইয়ে আমাদের যে কর্মীদেরকে কীভাবে আটকানো যায় সে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু আমাদের কর্মীগুলা বই পাবে না। আমাদের এই 10 তারিখে সবাই আমরা ওইখানে অংশগ্রহণ করবে এবং ওই 10 তারিখের যে প্রোগ্রামটা আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা সাকসেস করব। যতন সারি गाहाम खुलुमखा दिनै जोंनि सुतारमुरा बाजाराव खायसे जोंनि बाजार सभा दंमोन। बाजार सभा खालामनायनि सिगांनो जोंनि कार्यकर्ता बा जोंनि वार्कार फायसन सिगांनो फिसा बर'नि एलाकानि हामिया सित्रा बर' फायनाय जोंनि चेर बक्स माइक सबाय गालांबाय। थाइमोन आबो साफ खालायरो राजनीति जतनि खालायनो अधिकार दङ आर राजनीति खालायनायनि कायसानो सिग्रिनाय बा केबेंगिनाय अमाके राजनीति केबो दाबो हामजानाय गैया। दिनै अर जे बाजार सभा दंमानि दिनै 10 तारिख जे আগরতলাও कायसा जनसभा कतर जनसभा नाय आरो गोबां हाजार हाजार जयनिं नाय जयंगने किरी जागायनाय किसा एलाकाव बाजार सभा खालामखांनायनि बर' जागा किरी जागायनाय बादा रोखा जे बरक अंखरि थांबाय गायके बंग पार्टीयाव दंलाक किन्तु बरक जाजागलिया बरक हामजागलिया अमा हायके जे जानि जा पार्टी खालायनाय जानि अधिकार दं खालायनायनि किन्तु अमा हायके सिकिरिनाय सकरैनाय हाके सोबायनाय कालांगैनाय अमा कोन दिनाव राजनीति अमा हायके बर' मन्सु दाबो नाया बोसगाङाव इलेक्शनफ्राव जबाब सायमानानो जे बाहाय गोबांमा असुमाव बिजा गोबांमा अमा हायके गोबांमा नग थाङै बुइखा अगनां बोसाना पद लाथिरखा नग सगैखा नग तगैखा नग राजनीति खालाया नग थाङै बर' गाय तगैनानि ओ जागा बरफ बुखा दुखु नांजाक आबोन बागैनो राजनीति खालायदि जों बीजेपी भारतीय जनता पार्टी खालायो जों केबनो ऊपर याको केबनो जों ताबोथ हामिया हियाखु किन्तु अमा हे राजनीति दंफ्लायलाय गांके देबो राज्य हरजों लायनाय आसुला।